बंधुगण आपण मानकु आमर यूट्यूब प्रबोधन चैनल को आम स्वागत करुचु। आम चैनल माध्यम आपण बर्तमान चर्चा शुणा पाँच ये जो कार्यक्रम में अंशग्रहण कर संस्कृति गवेषक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र पाणिग्राही सार अच्छा मुझे सार मुझे स्वागत करी आम चर्चा करवा गोटे भिन्न विषय तेज आपण मैंने जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दया सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन दबातु लाइक कमेंट शेयर करूँ सर आपको स्वागत धन्यवाद। आज गोटे विषय चर्चा करने चाहूँगी जे आमे जितेबाला ये संसार बा ये पृथ्वी रे बसवास करुँच आम चलनी को नहीं पारिपार्श्विक अवस्था को नहीं आम संस्कृति नहीं आम चलुँ सेमती आमर जो ओडिशा आम प्रदेश आम प्रदेश रे आम देखुचु आम जो वर्षर व्यवहार कर वर्ष कहले आम जो प्रथम रु शेष पर्यंत जो 12 मास को आम ग्रहण करुचु एक आम वर्ष भाव में नौचु किंतु यही वर्ष विभिन्न नामर नामकरण कर आम देखुचु गोटाए साल बोली आसूची ताकू मध्य आम ग्रहण करुचु गोटे आम मसीहा बोली व्यवहार करुचु गोटे अंक बोली व्यवहार करुचु एवं गोटे शताब्द व्यवहार मध्य आम ओडिशा चली भारत वर्ष तो चली किंतु आम ओडिशा यही जो 3टी 4टी कथा चली तबे आम प्रकृत या भितर क्या ग्रहण करवा उचित और कहीं गुड़ाक यार मर्म कौन रही यार उद्देश्य कौन रही ठीक है ए संपर्क समय सूचना दिखाँ। ओं श्री परमात्मा ने नम भाई माने माँ माने आपण मान को आम चैनल को स्वागत करुछु। गोटे कौतुकपूर्ण कथा आज रविबाबू उत्थापन कले आम ओडिशा रे सर्वभारतीय क्षेत्र में गोटे काम चलछि केवल सर्वभारतीय समस्त विश्व रे जहाँ को से ता भितर कहले मसीहा अर्थात ख्रीष्टाब्द ये इंग्रेज मानकर आधिपत्य विश्व रे आरंभ होला परे ख्रीष्टाब्द चली मुझे आपण मानक सूचना देवी आमे पांजी प्रतिवर्ष पाउछु एबे तो भिन्न भिन्न भाव में पांजी लेखा गलानी बहु नाम लेखा गलानी तेबे पूर्वे जगन्नाथों पाखे पांजिटी होता विरजा पाखे पांजिटी सर्वभारतीय क्षेत्र में अन्य जगह होता तेबे जाहू से देखुचु 3टी संख्या लेखा जाती शताब्द एतिकी साल एतिकी मसीहा यही जो 3टी कथा लेखा जाउची समय समय अनेक खाली रबाबू नुहे अनेक भाई बहन पचारती 3टा कथा सर कौन मसीहा तो मसीहा ये साल किए कला कहीं है कहीं लेखा हो आमर कौन दरकार ये साल विषय बुझा ये कथा मध्य से प्रश्न करते तेरे वर्तमान मुझे स्पष्ट भाव में कहवाक जाऊँगी जे साल शब्द भी आम ओडिया शब्द साल शब्द एक पारसिक शब्द किसी सेमती ना पारसी मान जो भारत आक्रमण कले से मानकर जो चलनी से चलनी को नहीं जे ताकू भारत में प्रचलन कर दिगला साल बोली कर दिगला तेबे ये पारसी शब्दटा धीरे धीरे भारतीय हो गला ओडी उत्कलीय भी हो गला एवं आम पाखे ओडिशा रे यार प्रथम प्रचलक होचंती जजाति केसरी जजाति केसरी को शासन आरंभ होला बेले सी तांको शासन प्रथम वर्ष को साल भाव में व्यवहार कले एवं से सालटी जो व्यवहार कले तांकर प्रथम शासन कालटा केते को समय से बसते सिंहासन ना सेटा थिला भाद्रव मास शुक्ल द्वादशी तिथि तेरे यही जो तिथिटा पड़ा से उत्कलीय पंडित माने कहले ना सेटा साल हो पारे किंतु आमे ताकू कहबू जे ए होची शून्या ताकू आम आम पांजिकार माने एबे शून्या कहउछन आमे भी शून्या कहउछु शुक्ल द्वादशी तिथिटा को ये जो शून्या ये शून्या शब्द पुणी कौन ये शून्या होची आमर देशज शब्द एथिर अर्थ केबे हेले नुहे उत्तम निया यार अर्थ होची जे सुव्यवस्थित भाव में निया जाइथिबा आसन तामाने जजाति केसरी जितेबाला सिंहासन आरोहण कले प्रथम दिन सी वर्ष
गोटे तांकर गणिले गणिले सेटा साल ସେଇଟା ତାଙ୍କର କୁହାଗଲା, ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ହେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଶୂନ୍ୟା। ताकू साल कुआगला आमे ताकू सूर्या बोली प्रमाणित करू ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟା ବୋଲି शून्य बोली କହିଲେ। कहले तबे वर्तमान जो शून्य प्रचलित होची सेउटू सालर आरंभ होची ସାଲର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଜାତି କେଶରଙ୍କୁ ଠୁ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୂନ୍ୟାର ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ ଆରମ୍ଭ। ସନ କହିଲେ ସୁଆସନ, ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ରାଜଗାଦିରେ ତାକୁ ସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାଲ ବା ବର୍ଷ ଗଣନା ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ସାଲଠୁ ହବ ଏବଂ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ନାଁ ହେଲା ଉତ୍କଳାବ୍ଦ। ଅବ୍ଦ କହିଲେ ଦିନ, ଉତ୍କଳର ଦିବସ, ତାକୁ ଆମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଯଜାତି କେଶରୀ ବସିଲେ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବସିଥିଲେ? केते वर्ष पूर्व बसती ଏବେକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିକୁ କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1431 ସାଲ ଚାଲୁଛି। तमने 1431 वर्ष ବର୍ଷ पूर्व ପୂର୍ବେ ଏ ସାଲ ଆରମ୍ଭ। आरंभ होईची ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 1431ରେ ଯଜାତିଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ହେଇନଥିଲା, ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, अच्छा କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା, ସାଲ ଯାହା ସନ ସେଇଆ, ସାଲ ଆଉ ସନ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଗଜପତି ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ଯେ ରାଜା ଯେଉଁଦିନ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ରାଜଗାଦିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ନଅ ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଗଜପତିଙ୍କ 9 ଅଙ୍କ ବେଳେ ହେଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। दुर्भिक्ष होला ତେବେ 9 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କର କେତେ ସମୟ ହେଇଥିବ ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଟା 9 ଅଙ୍କ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲ ସହିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମିଶିଗଲା, ଅଙ୍କ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଅଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ପୁରୀର ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଯେ ଏଇ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଦିନ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଜାତିଙ୍କଠୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି, गड़ी आसीছে ଗଲା। ନୂଆ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଦିନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜି ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଚାଲିଲା। ଆଜି ଏ ରାଜାଙ୍କର ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବତା, ସେ ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ଆଜି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ना ना एटा एटा एटी टिके असुविधा एसे तो बसिला सेही दिन आपण कहले जेबे राजा माने हम पुरी राजा माने गजपति माने सिंहासन आरोहण करते सेउटू तांको हिसाब रे अंक चलिला तांको ना अनुसार अंक हबो दिव्य सिंह देवंकर एते अंक जेमति 9 अंक दुर्भिक्ष पड़तिला एठी आपण तृतीय अंक कहले जे बसिला प्रथम हवा कथा तृतीय केमिति हला ए संपर्क रे हमर प्राचीन शास्त्र भावरे गदाधर पद्धति, निर्णय सिंधु प्रभृति ज्योतिष शास्त्र मानकरे कुहागला जे प्रकृत रे राजा जेतବେଳେ अभिषिक्त हेले केतବେଳେ हेले ना पूर्व राजा जेउं दिन मरी गले से दिन तांकर अभिषेक हब। धरि निया जाऊ उदाहरण स्वरूप पूर्व राजा मले 14 अंकरे तांकर 14 वर्ष पूरी गला पर से मरी गला, किंतु सेई जगह रे देखा जीव जे 14 अंकटी से पूर्ण करी नाहंती काहेकि ना ता परवर्ती भाद्र शुक्ल पूर्वरु द्वादशी पूर्वरु से मरी गले तकर देहांत हे जायछि। तेणु तांकु से अंकटा दान हला, से अंकटा को से नहीं गले से नहीं गले तामन धरि दिया जाऊ भाद्र शुक्ल द्वादशी रे जने नुआ राजा हेबे, किंतु पुराना राजा से चैत्र मासरे मरी गले ता परे जाई कि भाद्र मास आसीबो आसीबो। तेणु से पुराना राजा को से पुराना अंक पूरा दिया दियागला। अच्छा एटा शास्त्रकार माने सेतले निर्धारण कले कहले जे मृत से नहीं गला जेमिति आमे कहूचु जने लोक घरे मरी गला गां रे मरी गला बयस्क लोक होबा जे तार गोटे वर्षिकिया हबो अच्छा वार्षिकी पालन हबो से वर्षटी ताकू आमे त्याग करदेले से वर्ष रे आमे आमिष खाइबु नै से या करिबुनी से करिबुनी जहा विधान अछि से अनुपात रे पूर्व राजा गोटे अंक दिया गला। द्वितीय राजा जे बसिले
ସିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ବସିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ମଲେ ପୂର୍ବ ରାଜା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ସେ ବସିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଶୌଚ ବର୍ଷଟିଏ ରହିଲେ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେଇଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ସେଇଠୁ ହେଲା 3। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟାଏ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ହେଲା ସେଥିରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। 6 ଯଦି ପଡ଼ିବ 6 ଅଙ୍କ, 16 ଅଙ୍କ, 26 ଅଙ୍କ, 36 ଅଙ୍କ, 46 ଅଙ୍କ, 56 ଅଙ୍କ, 20, 30, 40, 50, 60 ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର 46 ଅଙ୍କ ଆସିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ 46 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ 46 ଅଙ୍କ ବେଳକୁ ସେ 45 ଅଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗଣାଯିବ। 46 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଟା କୁହାଯିବ 47। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଗୁଣିତକ ଭାବରେ ରହୁଥିବ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବେଳେ, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ବା ସେଇ ବର୍ଷ ବା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି ଅଧିବର୍ଷଟିଏ ବା ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମଳ ମାସ କେଉଁ କାରଣରୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଙ୍କଟା ଘୁଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ମଳ ମାସ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ ଯେ 6, 16, 24, 36, 46, 56, 20, 30, 40, 50, 60 ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣନା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଅଙ୍କ ବଦଳିଯିବ। ଯାହା ଜଣେ ରାଜା 14 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ଏଟା 15, ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ 15। କିନ୍ତୁ ସାଲ ଠିକ୍ ରହିବ, ସାଲଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ି ଆସିବ। ସାଲ ଚାଲିବ, ଅଙ୍କ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା, ସାଲ ଆଉ ଅଙ୍କ ୟା ଭିତରେ କେବଳ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ହେଲା। ଇଏ ତ ଅତି କୌତୁକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସାଲ କେମିତି ଚାଲିଛି କଥା ତ କହିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ମୋର, ଯେଉଁଟା ଶକାବ୍ଦ। ତେବେ ଶକାବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁଟା ହେଲା, ଇଏ କଥା ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣା। ଶକାବ୍ଦ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶକ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆସିଛି। ଶକ୍ ମାନେ ସିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସିଦିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, କାହାକୁ? ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି, ବୈଦେଶିକ ଜାତି ସେମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ଲୋକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ହୁନୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସେ ଶକ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯିଏ ଭାରତକୁ ଜୟ କରିନେଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଶାସନ ବିସ୍ତାର କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶାଳିବାହନ। ସେ ଶକ୍ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶକ୍ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ଖ୍ୟାତଶୀଳ ରାଜା ଥିଲେ, ଖ୍ୟାତିମାନ ରାଜା କନିଷ୍କ ଭାରତରେ ଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ଉପରେ ଇତିହାସ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଳିବାହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସରେ ବିଶେଷ କଥା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶାଳିବାହନ ଯେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଭାରତରେ, ସେବେଠାରୁ ଇଏ ଶକାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୌତୁକର କଥା ଯେ ଶାଳିବାହନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଶାସନ କଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ତାରିଖ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଶକାବ୍ଦର ଦିନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଳିବାହନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଏବଂ ଶକାବ୍ଦ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ଶାଳିବାହନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସେବେ ହେଲା, ଶାଳିବାହନଙ୍କର ଶକାବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶକାବ୍ଦ ଗଣନା ସେବେ ହେଲାନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତ ଶାସକ ହେଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତକୁ ଜୟ କଲି ସେଇଦିନ ହିଁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଚୈତ୍ର ମାସ। ବୈଶାଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସିଂହାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଜୟ କରିଥିବାରୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା କରୁଛୁ। ଆମର ବିଦ୍ୱାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ
ହେଲା जोटा कि पणा संक्रांति एप्रिल 14 मासक ତାର ଶକାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କରାଗଲା ଏବଂ जोटा आमर मसीहा हे चलुची ख्रीष्टाब्द चलुची ये ख्रीष्टाब्द आउ शकाब्द या भितर गोटे विराट पार्थक्य अच्छे कारण ख्रीष्टଙ୍କ जन्म ठारू ख्रीष्टाब्द आरंभ ହେଲା शक मानकर भारत रे अधिष्ठान ठू शकाब्द आरंभ है तेज सेत बेलू ख्रीष्टाब्द आगे थिला ना शकाब्द आगे देखागला जे ख्रीष्टाब्द आगे होता ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर 78 वर्ष पर शक माने भारत रे अधिपत्य स्थापन ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଶକାବ୍ଦ ୟା ଭିତରେ ତଫାତ 78 ବର୍ଷ ରହିଲା। 78 वर्ष रहीगला एवं से जो 78 वर्ष रहिला जेतेबेले से माने भारत रे शासन कले भारत रु से माने चली गले इंग्रेज माने चली आसिले शक मानक पर मोगल माने आसिले मोगल मानक पर इंग्रेज माने आसिले इंग्रेज शासन शेष होला पर स्वाधीनता पर भारत सरकार चिंता जे आम देशर तो शकाब्द चली से शकाब्द चलता इंग्रेज शासन पर्यंत तेज इंग्रेज मान शासन फल आम मसीहा भी ग्रहण कलु ख्रीष्टाब्द ग्रहण कलु तो या कौटा को नवा कौटा ग्रहण कले आमर सब राजकार्य समापन हो यापाई 1952 मसीह भारत सरकार एक कमिटी गठन कले एक परिचालना विचारक मंडली तैयारी कले सेमाने स्थिर कले जे जेहेतु शक मानक माने आग जजाति परे शक मानकर क्षमता विस्तार बेसी होती आ जजाति परे शक माने भारत जो शासन करिसेंती शोषण करना तेणु से आम ग्रहण कले क्षति ना ये जो कथाटा से चिंता कले से विचारक मंडली से कहले ना आम गणना करवा एवं शकाब्द रखिबू भारत सरकार स्थिर कले जे शकाब्द तेज शकाब्द केबेठू कौठू आरंभ हो ना भारत सरकार जो आईन प्रणयन कले शकाब्द ग्रहण करा जिवो तार समय थिला 1957 मसीहा मार्च मास 22 तारीख 1957 मसीहा मार्च मास 22 तारीख रे ये कथा आरंभ है एवं से दिन समस्त जातीय पंजिकारे अर्थात सर्वभारतीय कैलेंडर रे आम उत्कल ओडिशा कैलेंडर अच्छी भारत सबू राज्य रे जेते कैलेंडर भारतीय सरकार सबू कैलेंडर रे शकाब्द मध्य अच्छी एवं यही शकाब्द से बेठों चली चली एपर्यंत चली शकाब्दटा केवल मात्र रही कौटी दीटा जगार अच्छी आपण मैंने शुणिले खुशी हे जे वर्तमान आप रेडियो खोल दिंतु रेडियो रे पाइबे एते शकाब्द पौष मास एते दिन अर्थात सबु बेले किछि किछि पार्थक्य आसी जाउछि कहीं ना मसीहा आ शकाब्द या भीतर 78 वर्ष तफात शकाब्द 1952 आपण कहउछन्ती माने अल्प दिन प्रचलित अल्प दिन प्रचलित प्रथा ये प्रथा जहाँ सरकार तो रखिछन्ती एवं सेटा गोटे भारी भल कथा आइछि जे जो जाति आमको शोषण करिना शोषित जाति भाव में परिचित है ना आम मोगल मान माने गणना नेलु ना इंग्रेज मान नेलु कारण इंग्रेज मान तो विश्व ग्रास करते तेणु ताकू निगला सर्वभारतीय क्षेत्र में सर्व विश्व क्षेत्र में किंतु शकाब्द निगला शक माने भारत में केतक उन्नतिकर कार्य भी करते जहाँफल भारत सरकार ग्रहण कले से विचारक कमिटी जो होता स्मारकी भाव शकाब्द को निगला तेणु शकाब्द केवल मात्र रेडियो रे पाइबे आमर जो नेशनल टीवी सेगुड़ी कर दिया जाउची सूचना दिया से पाइबे जहाँ भारत सरकार को अधीन रही आ कैलेंडर सरकारी कैलेंडर रे शकाब्द पाइबे आ गोटे जगह पाइबे तार किसी मूल्य ना से होची पांजी रे शकाब्द लिखा होची पांजी रे तो बहुत कथा लिखा होची शकाब्द आमर साल तापर दिल्ली स्वराब्द उत्कल अब्द ये सब अनेक अब्द से पांजिकार मान लिखुन जहाँ गोटे सुविधा मुझे धन्यवाद दूची से हिजिरी सन्न माने आम मोगल मानकर जो वर्ष आरंभ ताकू भी दौरान तेज सबुठ बेसी मत खुशी लगुच पांजिकार मान को प्रणाम करुच्ची जे से एते गुड़े अब्द को एकाठी कर से किए पढ़ू किए न पढ़ू किए बुझू किए न बुझू अंतत
ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାର ସ୍ମରଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଞ୍ଜି ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ଦେଲେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକାବ୍ଦ କ'ଣ, ଇଏ କେମିତି ଆସିଲା, ସନ କେମିତି ହେଲା, ସାଲ କେମିତି ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଅଛୁ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।